A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, O. Kulang. A, B, C, D. Ulit. Ito. 1, 2, 3 yan. Bilang. 1. E, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ikaw naman. Ikaw naman. 1. Ano yan? 2. Sunod. 1, 2, 7, 3, 4. 5, 4, 6. 6, 2, 7. 7, Ano yan? 8, 8. Tama. Sunod. Ano yan? 7, 9. 9, Sunod. 8, 10. 10. Ulit sa una. Ulang. Ulit sa una. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. A, I, C, J, D, K, E, E, F, F, G. G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V. W, S, Y, U, D, O. Magaling ko. Galing mo ah. Ito na. Yan, nakalinis na po kami ng house. Ay, nakapagod. Pero it's okay. Mamaya ay mamimili naman kami at wala na kaming stock. Ubus na. Pagkanda, ito! Mamaya, mamimili si Sak ng kanyang mga pagkain. Diba, Sak? Bibili ka uli ng mga foods? ABCD. A, B, C, D, E, F, G, Wow. H, I, J, K, L, M, P, U, R, S, Nalitin turo. W, S, Y, U, D, O. Galing! Very good naman.